भाईजान हमारा सारा वक्त जो है, सारे मुल्क का वक्त इन चीज़ों में लगा हुआ है कि इसको पकड़ो, इसको बेल कराओ, ये मुसीबत में फंसा हुआ है, ये इतना कीमती आदमी जो नेगोशिएटिंग टीम में जिसको होना चाहिए था कल, वो इस वजह से नहीं जा सका कि ये बेल करा रहा है अपनी, हैं। और फिर एक मुल्क के हवाले से एक मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुज़ाकरात की तो पहली चीज़ ये है कि कम से कम ये केसेस तो विड्रॉ करो, जिसमें मैं यहाँ बैठा हूँ, ये सारे मुल्क का वक्त ज़ाया हो रहा है। और मेरा भाई एक एस्टिमेशन दे रहा था कि पिछले 2-3 साल के अंदर 70-80 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है मुल्क के जीडीपी को, ये रिजीम चेंज के हवाले से। तो वही गम मुझे भी यही लगा हुआ है कि जी जो काम करने वाले हैं वो यहाँ फिरते रहेंगे और जो लूटने वाले हैं वो हुक्मरान की जमात के अंदर बैठे हुए हैं और पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और लूट रहे हैं कौम को। तो इसलिए मैं यहाँ पर हाजिर हुआ था दोबारा कल के बाद आज फिर कि बेल मिल जाए ताकि हम अब जहाँ जहाँ जाना है वहाँ हम जाते रहें। मगर तब्दीली आने वाली है, चेंज। जो सितारे हैं ना, लोग सितारों पर भी ईमान रखते हैं, कोई जो सितारे हैं वो कॉन्फ्लुएंस में आ गए हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। जिस तरह से यूरोपियन यूनियन ने मजम्मत की है, ऑब्वियसली मजम्मत करेंगे। ऐसी हरकत करोगे दुनिया मजम्मत करेगी भाई। इंसाफ नहीं करोगे, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस को चलाओगे और उनके ऊपर ट्रायल करोगे तो दुनिया मजम्मत करेगी। दुनिया ने मजम्मत करनी शुरू कर दी, कोई फिक्र ही नहीं है। जीएसपी प्लस कितनी मुश्किल से पाकिस्तान के पास आया है और रहा है, कोई फिक्र नहीं है। तो ये हर जगह रिस्क ले रहे हैं, ना पैसा आ रहा है दुनिया में कहीं से। दुनिया को, ये हमें पाकिस्तान को कहते रहे 70 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट आएगा, 50 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट आएगा, एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। जमहूरियत को तबाह कर दिया इमरान खान को दूर रखने के लिए। जो 90% लोगों का नुमाइंदा है उसको बाहर रखने के लिए जमहूरियत को तबाह कर दिया, अदलिया को तबाह कर दिया, आइन को तबाह कर दिया, 26वीं अमेंडमेंट लाकर सारा कुछ सत्यानाश कर दिया। यानी उसकी रिकवरी के अंदर मैं कहता हूँ रिजीम चेंज 2022 में हुई, ये 2018 में पहुँच गए सब अपनी हरकतों से। 2018 से शुरू करना पड़ेगा। जो लग गई है पुलिस को चोरी और गारतगरी और तबाह करना घरों को, 1% ये सियासतदानों के साथ करते हैं, 99% ये अवाम के साथ अपना बिजनेस चलाते हैं सेल्फ इंटरेस्ट का। वही स्मगलिंग जिसके ऊपर बड़ा कहा गया जी ये स्मगलिंग हो रही है, ये स्मगलिंग हो रही है। एक धेले की स्मगलिंग रुकी, बलूचिस्तान में जो स्मगलिंग हो रही है कहीं रुकी? बॉर्डर्स बंद कर दिए, कभी ये बंद करते हैं। दबा कर हर इंस्टीट्यूशन पैसा बना रहा है और सिर्फ इमरान खान जेल में बैठकर इस उम्मीद पर है और सारी कौम इस उम्मीद पर है कि तब्दीली आएगी। तो जनाब इसलिए हाजिर हुआ था यहाँ पेशावर हाई कोर्ट। जो मौजूदा सदर पाकिस्तान है उनका किरदार कैसे देख रहे हैं? आपका तमाम जो अदम इस्तेहकाम है, क्या समझते हैं आप? मैं समझता हूँ उसी सब चीज़ों का पार्ट एंड पार्सल, सब एक हैं। ये इमरान खान 2012 में जब कहता था कि सब डॉक्टर साहब ये सब इकट्ठा हो जाएंगे, हमें यकीन नहीं आता था, क्योंकि ये सारा जो ईवल है, करप्शन का, बेईमानी का, चोरी चकारी का, गासिब होना, मुल्क की ज़मीन की दौलत को लूटना। असल में मुल्क के पास, इस माँ के पास ज़मीन ही होती है जिस पर वो मुल्क का सरबराह बनते हैं। मुल्क चलता है उस ज़मीन की बुनियाद पर। ये सारे अपने फेवरेट एलिट्स को बांटते हैं। सारा ये जो बिल्डर माफिया है ये मज़े कर रहा है, हमारा डिफेंस माफिया मज़े कर रहा है, और जो गरीब है उसके पास खाने को नहीं है। आपने पहले भी सालिसी का किरदार एक दफ़ा अदा करने की कोशिश की थी जब आप सदर पाकिस्तान थे। बानी चेयरमैन इमरान खान से भी आप मुलाकात कर रहे थे, बाजवा से भी मुलाकात कर रहे थे। उस वक्त के मामलात ख़राब हुए, अभी तक सेट नहीं हो सके, क्या वजह थी? भाईजान उसकी वजह यह है कि सालिसी होती है जहाँ जेन्युइन डिफरेंसेस हो। सालिसी वहाँ नहीं होती जहाँ कब्ज़ा हो। इस मुल्क के कानून के अंदर जिसको ठीक करना चाहिए था 26वीं तरमीम और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, तो वक्त ज़ाय किया सिर्फ इसलिए कि ये चीफ जस्टिस नहीं चाहिए, ये जजेस चाहिए ताकि हमारे हक़ में फ़ैसला करें। वरना असल चीज़ ये है कि लोगों के मुकदमे, लोगों के मसाइल हल हों। असल सालिसी जो है वो उन लोगों के दरमियान होती है जहाँ जेन्युइन डिफरेंसेस हो। यहाँ जेन्युइन डिफरेंसेस नहीं है। यहाँ हम गमज़दा हैं मुल्क के हवाले से, यहाँ कौम परेशान है मुल्क के हवाले से, और जो गासिब हैं वो सिर्फ सालिसी का एक बहाना है कि अपना गस्ब और अपना कैप्चर, एलीट कैप्चर को जारी रखें। तो सालिसी जो है इज़ द रॉन्ग वर्ड। असल में तो मुझे अपना मुल्क आज़ाद करना है उन गासिबों से और उन काबिज़ माफिया से, और जो बड़ा लंबा स्ट्रगल है। मगर इमरान खान कैदी नंबर 804, क्या उसका नाम नहीं ले सकते? उसके मुताल्लिक़ बात नहीं कर सकते? जो क्रिकेट मैचेस हैं वहाँ पर कह दिया उन टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर्स को कि इसका किसी ने नारा नशर किया तो जनाब हम तुम्हारे से राइट्स ले लेंगे। कल आपने देखा कि इतने ज़ोरों में कैदी नंबर 804 के नारे लगे साउथ अफ्रीका के अंदर, हैं।
ہیں اس کی آواز کو، اس کے دل کی دھڑکنوں سے میرا ملک جو ہے اپنی دھڑکنیں سنکرونائز کر چکا ہے. یہ جو مرضی آئے کر لیں، یہ اس کی آواز اور قوم کی آواز کو کچھ نہیں کر سکتے. اور ان کے دن گنے چنے ہیں. میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کسی طرح سے بیک سٹیپ کرو، اب بھی وقت ہے کسی طرح سے اس کو راضی کرو، اب بھی وقت ہے کسی طرح سے رجیم چینج کے معاملات کو ٹوٹل ریورس کرو. یہ کہ عمران خان صاحب کو رہا کر کے جناب ہاؤس اریسٹ میں کر دیں، یہ میں تو مشورہ دوں گا خان صاحب کو کہ یہ تجویز پر نہیں عمل کریں. یہ صرف انٹرنیشنل پریشر، دنیا پریشان ہوتی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے. یہ کوئی انٹرنل میٹر نہیں ہے کہ آپ میرے لوگوں کو گولی مارتے رہے. کل میں گیا صدر علی ایک شہید کیا ہے، ساری کہانی اس کے دوستوں نے سنائی کہ جی گولی یہاں سے لگی اور یہاں سے نکلی، اور ان کی لاش واپس لے لی، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ واپس لے لی، اور وہ حکومت کے حوالے سے وہ شہید ہی نہیں ہے. یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں بیچارے جنہوں نے دفنایا اپنے بچے کو. دوسری جگہ گیا وہاں بھی شہادت کی یہی کہانی ہے کہ پریشر ڈالتے ہیں کہ ایف آئی آر مت داخل کرو. اس سے سائن یہ کروانا چاہتے تھے کہ جی یہ کہو کہ وہ حادثے میں فوت ہو گیا، یہ مت کہو کہ وہ یہاں، اس لیے کہو کہ اسلام آباد کسی کام سے آیا تھا. اس طرح سے یہ لاشوں کو چھپا رہے ہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ میڈیا کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں تو جو بات ہے نا، اگر 20 شہید ہوئے تو وہ 50 کہلائیں گے. جتنے مسنگ پرسنز ہیں پاکستان تحریک انصاف یہ حق رکھتی ہے، کیونکہ ہمارے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اٹھا لیا، اس کے بچوں کو اٹھا لیا، مار نہ دیں کسی کو، تو ہم مسنگ پرسنز کا کلیم ہر ایک پہ ڈالتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو مار ہی نہ دیں یا مار دیا ہوگا. جو مسنگ پرسنز ہیں جو گھروں سے نہیں آئے، یہ تحقیقات حکومت کا کام ہے. یہ ٹیلی ویژن ہم سے بیٹھ کرتا ہے، ہمارے لوگوں سے بیٹھ کر کہتا ہے کہ جی آپ نے یہ گنتی غلط دی. میرا کام ہے گنتی دینا یار، میرا کام ہے تحقیقات کرنا، ہے تو حکومت کا کام ہے. ہمیں 4 گھنٹے کے لیے حکومت دو، ہم بتا دیں گے کتنے لوگ مرے. سارا پمس کا ڈیٹا سب کچھ پکڑ لیا، اس کو اجازت نہیں دے رہے نکلنے کی. جو بیچارہ کل شہید ہوا اس کی فیملی کو کہ جی ایف آئی آر مت کاٹو، یہ مت کاٹو. تو لہذا ظلم اور زیادتی کی دنیا ہے، مگر بدلے گا، بدل رہا ہے. یہ پاکستان کے اچھائی کے ستارے آپس میں کانفلوئنس میں آ گئے ہیں. 1-1.5 مہینے سے زیادہ لمبی بات نہیں ہے. خان صاحب رہا ہوں گے، جن کی بنیاد پر یہ رجیم چینج لائے تھے، انہی آقاؤں نے ان کا آکسیجن کمزور کر دیا ہے. صدر صاحب یہ بتائیے، صدر صاحب یہ بات کر رہے ہیں فیض حمید کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے، کیا آپ جنرل باجوہ کا جو وہ بھی اس میں سب میں شامل تھے، کیا ان کا بھی یہی ہونا چاہیے؟ بھائی صاحب میں کہتا ہوں جن لوگوں نے سیاست میں حصہ لیا یا لے رہے ہیں سب کا ٹرائل ہونا چاہیے. بالکل کلیئر ہے نا، جب ایک کا ہوگا تو سب کا ہوگا. انصاف تو یہی ہے نا. تو مجھے تو یہ بات ہے کہ یہ اپنے لیے بھی قبر کھود رہے ہیں. اور اچھا ہے کہ سیاست سے یہ ملٹری، جو قائد اعظم نے کہا تھا کوئٹہ میں کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے سول حکومت کے ساتھ کے اوپر اپنی مرضی چلانے کا. یو آر دا سرونٹس آف دا پیپل، یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں. کوئٹہ میں فوجیوں کو کہا تھا. میں اس بات پر آج تک کھڑا ہوں. میں جناح ہاؤس کا پرستار نہیں ہوں، مگر قائد اعظم کے اقوال کا پرستار ہوں جس نے ملک بنایا. سر یہ بتائیں کہ حکومت نے بھی آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے، کمیٹی بنائی، بیٹھک ہوئی ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے کہ آپ اپریشیٹ کرتے ہیں حکومت کے اس اقدام کو، اور جس طرح آپ نے کہا کہ ثالثی کا ورڈ جو ہے نہیں یوز کرنا چاہیں، تو اس معاملے پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ نیگوشیٹ کرو، کن چیزوں کے اوپر بات کرو، تو حکومت سے بات کرنا ہے. یہ ایک جو چیک باکس ہے نا، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں بات چیت کر کے معاملہ حل کر لو. بات چیت اس سے ہوتی ہے جس کا اقتدار پر صاحب اقتدار ہوں، مقتدر ہوں، ہے نا. صاحب حکومت نہیں، مقتدر ہوں. اگر یہ لوگ مقتدر ہیں تو بات کریں گے، اگر مقتدر نہیں ہے تو دے ول بی اونلی کالنگ دا شاٹس کالڈ بائی somebody else. تو بٹ آئی ہوپ کہ ملک کے اندر ثالثی ہو، معاملات اس طرح سے نکلے. عمران خان ہر اعتبار سے بینڈ کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی عمران خان یہ کر لے، ارے یار اس کو بند کیا ہوا ہے، 500 دن اس کو بند رکھا، لوگ ہمارے شہید کر رہے ہو، لوگوں کو مار رہے ہو، گھروں کو توڑ رہے ہو، اور بینڈ بھی وہی کرے. مزید بینڈ اس کو کرنا چاہیے جو ظلم کر رہا ہو. سوال اس پر اٹھنا چاہیے جو ظلم کر رہا ہو، نہ کہ مظلوم سے آپ سوال کرتے رہو کہ یار تم اور جھک جاؤ. مگر وہ اپنی قوم کی خاطر کھڑا رہے گا، وہ ان کی خاطر جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بتائیں سر کہ جو ملٹری کورٹس ہیں جس کا فیصلے پر پاکستان تحریک انصاف نے بہت سخت رد عمل دکھایا ہے،
माजी में अगर हम देखें तो इमरान खान, मुराद सईद समेत बहुत से लोग ऐसे थे जो मिलिट्री कोर्ट्स के हक में थे और इसके बयान जो है अब भी पड़े हैं। अब क्या हुआ कि मिलिट्री कोर्ट्स के अचानक आप लोग खिलाफ हो गए? दूसरी बात यह है कि आपकी ही दौर हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री कोर्ट्स ने बाकायदा सजाएं सुनाई खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ लोगों को, सोशल एक्टिविस्ट को। अच्छा मेरे भाई, ये तो क्या इसी अभी क्यों अब ये सवाल होता है कि इमरान खान के ज़माने में मिलिट्री कोर्ट्स, जनाब इमरान खान साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स नहीं इस्टेब्लिश की। ये 2017 में 16 में ये मिलिट्री कोर्ट्स इस्टेब्लिश हुई, इमरान खान साहब ने नहीं हुई। APS कोर्ट्स है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए हुई, इमरान खान ने नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कौन कौन आप में यहाँ दहशतगर्द है बताएं? कोई है? मैं हूँ। मेरे ऊपर हुकूमत ने दहशतगर्दी का मुकदमा 2014 में रजिस्टर किया, अब रजिस्टर किया। आप हैं? सारों में बहुत सारे यहाँ सब लोग खड़े, ये सब दहशतगर्द हैं। तो ये मिलिट्री कोर्ट्स हैं? ये तरीका है कि कानून बना दहशतगर्दों के लिए और चला रहे हो इन लोगों के ऊपर। लिहाजा ये जो कानून है, ये कानून को इस्तेमाल करके गलत कार्रवाई कर रहे हैं। तो मिलिट्री कोर्ट्स अगर इमरान खान साहब से पहले इस्टेब्लिश हुई, इमरान खान साहब के ज़माने में चली, उसके मुकाबले पर आज अगर एक कत्ल हुआ खान साहब के ज़माने में और 50 कत्ल हुए आजकल के ज़माने में, आप कहेंगे बिल्कुल बराबर है। इस तरह तो हज़रत आदम का ज़माना भी बराबर हो गया ना, हाबिल ने काबिल को मार दिया, बस अब हमेशा इजाज़त मिल गई मारने की, हमेशा के लिए अब लोग मारते रहो। कहो जी हाबिल ने काबिल को मार दिया था, नबी की औलाद ने नबी की औलाद को मार दिया। तो भाईजान हर चीज़ में देखा जाता है कि कहाँ ज़्यादा हुआ, कहाँ बहुत ज़्यादा हुआ, कहाँ कितना गंद हुआ।